may tajongjong ibagas guran ni bata bapa pakon tun Kristus apatun rin na pasing stop palangit pakon tanoon. Amen. Domma ipaboto bam alejolma barang aha na madeyar apa barang aha na penindahan ni Jehovah humbam aima na makorjahon hasitongan apa na mandalankon halayakon anja marparlaho ibagas turuni uhur ilobeni ni batamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan ni bata paragogoh na sutarimbang tanah peridup uhur na tersulur. Ia siolhon uhur mudo mongkolo hanami ibagas hatuanmu. Domma bagai dalan ibain ham mamuhui uhur nami asih ditandai hanami harusuh ni uhurmu. Marturuh ni uhur do hanami nuan manginduh bamu. Beri hamma tundimu na pasingin bain nami. Asih persaya hanami bani holongmu nagabi haurorohan ni malas ni uhur pakon atuaon. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tunggu nami. Amen. Puji ita Tuhan ta marite doding nomor 407 ayat 1 tambah ayat 2. Puji ma Jehovah. Puji ma Jehovah Tuhan lai bata ai berjumpa lang dogoran ini aganu panjol ma sai marsombah ma sai hagulukun hatani also aganu panmampu tubuh mamalas May pangarapan hulog na tutap rap mangulog kun burani. Terus konita ayat 2. Ningondo marsombah baninay bata Puji Maria pargogodoin ulang marna loja sairikon ma rap mambalo siatani also paganupan mampu tubuh mamalas niun Domay pangarapan hulong na tutap mandudikon haleluya. Riap may tajongjong martonggo mahita sapot kon hita ma dosata hubani Tuhan na bata ham Tuhan na bata parholong atay kumbani ganap jolma isuruh ham dohan nami manaksion holong asitongan apa hapitoranmu maniguluh nami i duniaon. Tapi gatido anami lang manjalo hasomanan nami jolma songan panjalomu huban nami. Masa dulu tengah-tengah nami sikap na pidah-idah bohi apa sitong warjumbak. Agi negara nami pe ido pakon hanami do pamulah-mulahan halani agama suku aparas ham Tuhan. Maidop maurmu magidah auhuran pakon pangawak nami dopak kasaman nami jolma para gugui hamahan nami ase sisada uhur lahu patridah kon holong apa pitoranmu patalar hamma kuasa ni holongmu humban nami pakon humbani saman nami nalapi manandaham asilambin itanda janah yap kon hanami holongmu nalang paidah-idah isipe ilobemu sorap kon hammatun na pasing ban nami ase ibagas putih ni uhur bersih ni pikiran hanami persoalan pakon hagan jolma ibagas Kristus Yesus Tuhan anjas paluah kanami jalo
anja sasap amma dosa namiin. Amen. Tangar anja forsai hitama hatan ni bata bagah-bagah pasal asapan ni dosa. Doma hupasisi salahmu songon hombun anja songon hombun na norak dosamu. Mulak moho hubakku ay ahu do na menobus ho. Ibagas holong ni bata doma isasap ganep dosata. Alani ay pataridah pon hitama tanda-tandani perguluan na bayu. Asa ngakon ma maninebata ibabaw. Amen. Puji hita o si Tuhan ta marite doding nomor 356 ayat 2 tambah ayat 3. Hita ganuk pardosa. Sabehita ijalo Jesus doi oro materi tumando ase talu itao Roma podat kita ganu ay bay Tuhan ta sisip do ganu sa itay maduhita paso nangon di ganu. Turut pun kita ayat 3. Ganu kamar kabubahon jana pusaya tongtong Indo lauha sunangan rosi sadukani Roma podat kita ganu ay bay Tuhan ta sisir do ganu sa ipay maduhita paso nangon di ganu. Riap ita jongjong saksion hitama porsayon tain songon na sinaksion ni haganup alak na porsaya manisap tanoon. Ang porsaya pan di bata bapa pargogoh na so tarimbang na manop palangit pa kung tanoon. Ang porsaya pan ni Jesus Kristus anak ni bata sa dain. Indo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sangkah nabi haliaban marhite iton di napasing. Na manaron na parangit bani panorang ni Pontius Latus ipar silangkon mateng jahi tanom turun hunagori toru mulak mangguluh banadop matay bani arna betuluan naik ke surga anja hunduni isya muni utabapa para gogoh na so tarimbangin unjay ma iya mulak magira lamang humi alak na mangguluh pakol nadop matay apor saya bani tondui na pasing bani Korea pasadan na passing in para sauran ni segala na passing in bani sasapan ni dosa bani parpon ni akula pakon bani haguluan ni sarukah ni dokah ni. Amen. Puji hita usai Tuhan ta merkedoding nomor 310 ayat sada gedau onop openi. Tuhan domano guau bani pardalanan ki bain hamau kambalosi bani ganup rosumu lang
sangsi jana gobir sai tetap percaya. Salam, selamat hari Minggu mabata sadarion. Janah salam sehat mahu bata haganupan. Ting ting nama sapa kon nasiol si mama saun bani huriata sadarion. Ay madado mamasa. Nama dihuti kebaktian secara virtual. Ay ma 80 sada alak. Nama dihuti bani kebaktian pertemuan minggu salpu secara virtual aima 86 halak nasi hol si pamasaon patar langope boy baik kita mar sermon halani PPKM dope situasi ini sonare tapi tetap doi baik kanami pembagian tugas aima bani kebaktian minggu secara virtual ajanah share hanabi doholi bani grup majelis pertemuan minggu naroh aima sektor sada do naman jabui jadah ipangindo hanami ubani nasiam pengurus sektor sada ase idaporhon nasiam mahubin nami ajanah boy holi isir khanami bani grup majelis sonai huma bani grup BDS sonai ma ting ting namasa pakon nasiul si pamasaun bani huriata sadarion. Terima kasih. Salam mahubata kaganupan. Ting ting perduitan ibata ibagas nasa mingguon. Ibagas nasa mingguon lape adong dope duit na masuk. Himbauan pasal parduiton. Hubani hita haganupan Bapa Inang Kuria GKPS Pancur Batu ase ibagas malas ni uhur mahita menyetor galanganta ay magalangan ibadah minggu, galangan pertonggoan, galangan sekolah minggu, hubani pengurus sektor. Selanjutnya pengurus sektor ma menyetor humbani bendahara kuria. Bani kesediaan apa kerjasama ta ihatahon hanami diate tupa. Tuhan Yesus ma nama masu-masu hita haganupan. Terima kasih. Biar si pasada uhurta martonggo hita. Ham ne bata bapa nami. Nei bata ne tandai hanami ham marhite Yesus Kristus. Nei bata sito palangit apa kon tanoon. Puji-pujian apa kon terima kasih doha tahun nami hubamu. Halan iwoto anjah ihap kon hanami. Pita halani pakka sobanin mudo ben nami asibuya hanami manlupusi ari-ari nami da subani panorak on. Terima kasih ma Tuhan. Tuhan bani panorak on. Agipe maningon beribadahan rumah nami be hanami. Roh doha nami mandrogo hulobemu. Lau memuji pakon pasangap kon guranmu. Roh doho mahanami lau padas kon hangaluton apakon horu ni uhur nami. Roh doho mahanami lau manangar ambilan nasihol tangaron nami. Nagay parguguh ban nami lau mandalani ari-ari ni gurun nami. Tuhan iwotoh kamdo marbagi do horu apa hangaluton di uhur nami bani panorak on. Hinorhon ni nama sa itanhon. Ay ma COVID-19 siya on Tuhan. Tuhan ajariham hanami. Ase ulang hanami mangun sagah kon guguh nami. Ase ulang hanami mangun sagah kon diri nami sendiri. Tapi nama son Tuhan gabe padohorhon hanami hubamu. Ase iboto hanami adong do pangun sandian nami natang siguguhan. Ay maham nebata nami. Ajari ham hanami Tuhan.
Asibui hanami mangarap pita hubamu. Asibui hanami marpangusandian pita hubamu. Ase ulang mago anjaha gabi mardosa hanami. Tuhan bani paraon roh dohoma hanami. Mangindo pasu-pasu humbamu. Pasu-pasu hamma kuriamu Tuhan. Bere hamma banami hajur giton yakula. Asibui hanami margoh makurjahun horjanami. Asibui hanami homa margogoh mandalani ari-ari ni gulun nami. Pasu-pasu ham orang tua nami na adong ikuria on. Nadom malansia. Bereham homa bani sidia hajur kiton yakula. Bereham homa sidia malas niuhur mandalani masa-masa Tuhan sidia. Asibui Tuhan sidia gabe pangajari benami. Anjaha boy sidia gawi pambabai benami. Tuhan martonggo humahanami. Hubani hasoman nami nadom masehat humbani COVID-19 Tuhan. Terima kasih ma Tuhan. Iwoto kanami halani guguh muduin haganup bani sidia. Ajari hamma humahanami. Asibui hanami marhondosan pita hubamu. Tuhan martonggo do humahanami. Bani nyombah na dumma yondos kon ham benami. Pabagal-bagalon nami lau mamuji pakan pasangap kon ham. Bani tumbuh kembang sidia marpasu-pasu ham. Asibui sidia jorgit. Anjaha bani pendidikan di sidia pe yondos kon hanami sidia hubamu. Andohar manamin Tuhan dak danak nai yondos kon ham benami. Boy in gawe surat-surat ni Kristus na boy ijaha boy halak. Ase marhiteon sidia tarsar barita mas nyuhur haluahon na humbamu. Martonggo humahan nami Tuhan. Pasu-pasu ham pasarion nami. Bereham ban nami rajoki. Lau pabagal-bagal hon nyombah niondos kon mu ben nami. Sonin homa Tuhan. Bani keluarga nalapi yondos kon ham nyombah. Tapeon ham tanganmu bani sidia. Bereham bani sidia malas nyuhur. Bereham bani sidia tuah. Aselam bin sempurna malas nyuhur ni sidia. Sonin homa Tuhan. Hatamu nasihol tangaron nami. Hamma naman nakon in hubagas uhur nami natang si bagasan. Ase marurat marbuah in ibagas gulu nami. Anjaha boy in gabe suluh bani nagolap. Anjaha tukot bani nalandit ban nami bani parguluhan nami. Pasu-pasu ham homa juak-juak muna padaskon. Pasu-pasu ham keluarga ni bereham hajur giton yakula kesehatan. Apakon malas nyuhur bani sidia. Ase boy lambin marhidorat hatamu marhitihon ni sidia. Tuhan marpasu-pasu ham homa bani wanita IGKPS Resort Medan Selatan on. Terkhusus GKPS Pancur Batu on Tuhan. AGP sidia maningun marpeah hun rumah nibe. Tapi hamma napasayahon sidia ibagas kolong na humbamu. Tuhan buedo dosa apakon palanggaron nami. Sasap hamma in Tuhan. Asihulang terhalang pasu-pasu nasihul berenmu ope benami. Terima kasih ma Tuhan. Yondos kon hanami tonggo namion. Kita ibagas guran ni anakmu Yesus Kristus Raja si pagulu hanami. Amen. Paima ijalwita hatan ni bata. Ambilan na ipadas ni panditata. Puji ita Tuhan ta marite doding nomor 257 ayat 2 tambah ayat 3. Saya martua do marnunut. Sai marosu do ni bani pangajarani nabi nere ni Tuhan
taludo bai paruman halasi pargeduki dong dong no bai hasalapun nabi termaruhuri si pargedu senabuni rohu hagedu ani amaguando rupeni serang do partitori. Pasada hitau hurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih ma sombah nami hubamu Bapa nai surga, halani mangahap jana porsaya doha nami. Idop pakon holong niatei mudo na mambere ben nami haguluhan, sonaya ge mambere ben nami panorang bani ombas on, boy hanami mamuji pasangapkon goranmu bani kebaktian minggu nami. Domba tongon Bapa ido dingkon hanami doding puji-pujian hubamu. Saya lambin marhite honin lambin tarpuji tarmulia magoranmu nama pasingin. Janah bani panorang on dasma panorang ni ben nami lahu mamboge hatamu marhite ambilan ne pada skon ni juak-juakmu. Halani ay martonggo janah mangelek doha nami. Ase marsahap maham marhite ambilan ne pada skon ni juak-juakmu bani ganupan kuriamu. Buhai ham uhur sonai ge pikiran nami marsada-sada. Pargogohi ham hanami ale Tuhan. Doma sir-sir hanami memboge hatamu marsahap maham baidir nami marsada-sada. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Salom mahubata haganupan. Bapa inang kuria nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan bata bani panorang on tertulis doai tersurat doai bani pasalmen bindu 34 ayat 12 das kubani ayat 10 waluh sonon ma hatani Tuhan ijai rohma nasyam anak tangihon nasyam mahataku ase huwa jarhon ban nasyam biar dopak Jahoba. Ise halak nasihol maka holongi goluhon namak karosuhkon bangidah ari nama dear jagama dilahmu dopak hajahaton apa bibirmu humbani hata tipu. Surut maho humbani nama sambor horjahon ma nama dear pindahi damai anjaha parayak maai dopak halak parpitor do matani Jahoba anjaha pinggolni dopak dilo-dilo ni sidia ilawan bohini Jahoba do si horjahon na jahat laho mamboiskon huntano on pardingat ni sidia anggo dilo-dilo halak parpitor sai itangion Jahoba do anjaha ipaluah dosidea humbani haganup hasosakanni simbar jaima dasni hatani Tuhan bata panorang on. Bapa inang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus anggoy sukun hita marsada-sada kira-kira nejado rahanan pangahap nasyam dear ilobeni Tuhan atap dear ilobeni jolma. Nejado kira-kira ipili nasyam pitor golu nasyam ilobeni Tuhan atap pitor ilobeni jolma. Halani lang hinataanay anggobani pan orang on buedo carani jolma carani halak sonaha
age tetap terjaga nama baik ni. Sonaha ase dear goluh ni bani pandangan panonggor ni simbuai halak. Segala upaya ihorjahon halak do. Sonaha ase dear penilaian ni hasoman tentang goluh ni. Lang jarang lidah kita salah satu cara berdasarkan postingan-postingan di media sosial, termasuk doa upaya naibain jolma ase membangun prestise nama baik, penilaian-penilaian positif tentang dirinya di hadapan banyak orang. Secara manusia mungkin berlaku do cara-cara sisonganayai, tapi anggo sihol hita dear bani panonggorni bani pangidahni naibata pitor goluh ta ilobeni naibata lang boy hita pitah posting di media sosial, pitah menserhon sonaha do pambahenan tanama dear tiki mangurupi halak nama sombuh kita ipoto hita iserkon hita ase dear penilaian ni jolma do pak kita lang cukup pitah memposting di media sosial. Sonaha do halak parpitor ilobeni nebata. Beda do halak na pitor ilobeni nebata pakon pitor ilobeni jolma. Beda do kriteriani. Mungkin anggo halak na dear ilobeni jolma, halak na pitor ilobeni jolma sejauh mata memandang do. Anggo ni idah ma hasoman membahin makorjahon nama dear mengurupi hasoman nama sombuh, mungkin dear do penilaian tetap dopak horjaniai, dopak halak nama korjahonai, mungkin dear do penilaian tak. Tapi anggo sihol pitor janah dear hitai lebih Tuhan lang cukup pitah marhitai pambahenan tak lebih kunjai uhur tapi ningon pitor do ilobeni nebata. Bapa inang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus aido asetemata bani kebaktian minggu pasak 12 hon doktrinitatis bani panorangon aima halak parpitor ilobeni Tuhan. Bapa inang nahina holongan ni Tuhan sonaha donani halak na parpitor ilobeni Tuhanai. Sedo halak na dear ilobeni jolma, sedo halak na parpitor pita ilobeni hasoman, tapi halak na pitor ilobeni Tuhan. Ondo sa sitong ni sihol ni uhur ni halak na persaya. Sonaha ase pitor ase dear ase suman goluh ni bani panonggor ni Jehovah, bani pangidah jana penilaian ni Tuhan. Ondo sa sitong na ihasi holkon halak na persaya. Sonaha ase dear ia ilobeni Tuhan, lang pitah ilobeni jolma. Jadi ang disuruh kita memilih sadama jawaban ta sadama balosta si Holando hurta dear hita bani penilaian pandangan sonage bani pangidah ni Jehovah daripada dear hita bani pangidah ni hasoman. Bapa inang nahina holongan ni Tuhan sonaha do halak parpitor ilobeni Tuhan na itu surat kon par pasalmen 34 ton. Halak parpitor ilobeni Tuhan aima halak nabiar dopak Jehovah. Halak nabiar dopak Jehovah. Iha tahun bani ayat 12 Bapak Inang. Rohma nasiam anak tangihon nasiam mahataku. Aseh wajarhon ban nasiam biar dopak Jehovah. Halak na pitor ilobeni Tuhan sedo pitah sahap na lembut, sedo pitah pangabak na suman, tapi halak na pitor ilobeni Tuhan emang halak na biar dopak Jehovah, uhur na barhabiaran dopak Jehovah. Ahado artini ay Bapak Inang anggoy telusuri hitam Mazmur atau pepasalmen 34 ton isuratkan si Daud do pasal menon, si Daud do nama nuratkan nama nuliskon pasal men 34 ton. Kondisi ni si Daud tiki ituliskan pasal men 34 ton, aima tiki lari ia humbani parayakayakan ni si Saul. Lari ia hu daerah Gad on daerah ni halak Palestin doon. Bapak inang nahina holongan ni Tuhan.
tiki Daud lari menghindari pangayak-ayakan ni si Saul, pajupah doia pakon Raja Gad namargoran Abimelek tiki Izia. Daud ni kenal dengan pahlawan yang menyelamatkan nama baik bangsa Israel, pahlawan yang mengalahkan Goliat, yang mengolok-olok pasukan tentara Allah. Aido asetiki di daerah Palestina si Daud, di daerah Gad ia, mabiar do ia mendopakon raja Palestinai namargoran Ahimelek. Aido saya tahun bani ayat sada pasal mentolupulo paton Bapak Inang ya tahun do humbani si Daud sanggah ipa podo dirini pura-pura podoan niat ilobeini si Abimelek masih halani pasti dong do biarni, pasti dong do kewaswasan kewaspadaan ni halani halak Palestin pasti magigi do mangira si Daud. Halani do mai permaluhan si Daud si dia marhitai kalahkon si Goliat, marhitai do ma ikalahkon Daud pasukan yang paling kuat dari tentara Filistin. Bapak Inang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Aido begitu menarik do nafs 9 tahun. Penulis ni sedo imam. Penulis ni ai masada pribadi raja nai pilih ni bata, ahli dalam peperangan, pahlawan, strategi dalam berperang, pemberani. Tapi menarik nih Bapak Inang, halak nai pilih Jehovah sebagai raja, sebagai pemberani, sebagai pahlawan, ahli strategi, ahli berperang, ai mahalak namar habiaran dopak Jehovah. Biasa nih Bapak Inang nahina holongan ni Tuhan, horjai horjahon sesuai dengan jurusan nido. Aido lang jarang iboge hita anggo jurusan bahasa Inggris sebaik ni mengajar bahasa Inggris ma. Anggo jurusan olahraga sebaik ni mengajar olahraga ma. Anggo jurusan matematika sebaik ini mengajar matematika ma. Tapi anggo pasal makorjahon horjani Tuhan, pasal mengambilan kon ambilan nama dear, pasal mengajarhon berita pasal Tuhan, sedo persoalan jurusan on Bapak Inang. Aido ulang tersonggot kita, hasipe si Daud seorang pahlawan, seorang tentara, hasipe si Daud seorang raja, ahli dalam perpolitikan, strategi peperangan, tapi ipake Tuhan doyalah mengambilankon mengajarhon pasal goluh namar habiaran dopak Jehovah. Ia tahun bani ayat 12 nakinai ase huajarhon bani nasiam biar dopak Jehovah. Ise mengajar honai sedo imam, ise mengajar honai sedo golongan nabi-nabi. Tapi bani kontekson biar dopak Jehovah ia jarhon si Daud. Na notabene latar belakang ni aima raja nai pilih ni nai bata, ahli strategi dalam peperangan, pemberani, mengalahkan Goliat dan tentara-tentara Palestina. Aido nai pakai Tuhan mengajarhon pasal goluh namar habiaran dopak Jehovah. Sonaha do artini goluh na biar dopak Jehovah. Goluh na biar dopak Jehovah artini sedo biar diri son na mangida hantu. Sedo biar diri mangida halak na kejam. Tapi biar dopak Jehovah artini sikap niuhurta na menghormati, menghargai, mengagumi sosok pribadi ni naibata, menghormati naibata lang pitah tikihita i gereja, menghormati menghargai Tuhan lang pitah tikihita marminggu,
menghormati, menghargai, mengagumi Tuhan bani haganupan pargoluhonta age ijape hita age tikisonaha pehita ningon hormat kagum janah marhargai Tuhan do hita ondo ginoran biar dopak Jehoba, biar dopak Jehoba sedo pitah tiki markebaktian minggu dasahita tiki ipak korjaan pe ningon ipataridahkon hita do sonaha golu na biar dopak Jehoba. Ang tiki horja hita, horja mahita dear-dear. Tiki mangidangi hita dear-dear Bapak Inang. Bapak Inang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Anggoidah kita si Daud. Sonahado aplikasi ini biar depak Jehoba bani guluh ni si Daudon. Bapak Inang bani guluh ni si Daud biar depak Jehoba i aplikasi honni doai bani haganup pargoluhan ni mangun sagah kon gogoh ni Tuhan duia on pataridah kon biar depak Jehoba don bani goluh ni si Daud napa duahon bani goluh ni si Daud biar depak Jehoba bani goluh ni tiap-tiap hari taridah doai Bapak Inang tiki si Daud mengutamahon Tuhan bani goluh ni. Jadi Bapak Inang, Hasipe Daud raja, pemimpin yang sangat terkenal, Hasipe si Daud ahli dalam berperang, punya banyak penasihat, tapi tikidong parut tolon bani goluh ni, tikidong persoalan bani goluh ni, naparlobe sahali mitoroh duia marsaur pakon naibata mase halani biar depak Jehoba. Karena Daud menghargai, menghormati, mengagumi, mempercayai Tuhan, menjadi bukti Daud takut akan Tuhan. Napa duahon Bapak Inang. Jadi bani goluh ta si ganupari sonahado goluh ni halak na porsaya, halak na pitor ilo bani Tuhan, aima biar depak Jehoba. Napa duahon. Sonahado halak parpitor ilo beni Tuhan. Halak parpitor ilo beni Tuhan aima halak na menjaga dilah apa bibirni. Na menjaga dilah apa bibirni. Humbaniaha. Humbani hajahaton apa humbani hatatipu. Ayat 10 ia tahun jaga madilahmu dopak hajahaton apa bibirmu dopak hatatipu nini. Jaga berarti aha ninguna dong do upayata jaga nini berarti aha ninguna dong do bagianta menjaga tergantung masing-masing hita doai haganup jolma dong bedo dilahni dong bedo satabihata pamanganni bibirni tapi tergantung masing-masing halak doais untuk ahai pergunahon dilah atau pepamanganni ai. Bapak Inang nahina holongan ni Tuhan, halak parpitor ilo bini Tuhan, ay mahalak na menjaga dilah apa bibirni humbani hajahaton sonayage hata tipu. Si Daud bani goluh ni namar habiaran depak Jehoba sebagai seorang yang ahli dalam berperang, pahlawan bagi bangsa Israel, dipilih oleh Allah. Pamangan ni si Daud, dilah ni si Daud, ipake do laho mamuji pakon pasangap kon goran ni Tuhan. Halani ai boy do takasi didah kita Bapak Inang, doding atau pasal menon, anggo telusuri hita pasal menon Bapak Inang, pasal men bindu sada das kubani pasal men bindu 150, buenando pasal menon ituliskon, isuratkon si Daud. Buenando si Daud sebagai penulis pasalmen. Doding pasal menon buenando ituliskon ni si Daud. Luar do pasal menon humbani pamangan ni. Dilah apa pamangan apa bibir ni si Daud. Ipake do lah mamuji pasangap kon goran ni Tuhanin. Napa duahon ipake do dilah pokon pamangan ni sedolah marhata tipu atau pembakarjaon hajahaton tapi ipake do lah mangajarhon
pasal biar dopak Jehovah. Aido Bapak Inang, ipasingat kita bani ombason. Adong do peribahasa mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ini. Padahal fitnah itu tidak mengeluarkan darah, fitnah tidak menggunakan senjata tajam, tapi fitnah dikeluarkan oleh lidah, bibir kita, dan itu bisa menghancurkan langpitah akulani hasoman, tapi menghancurkan masa depan paruhron ni pikiran ni. Aido jaga hita bani dilahta, jaga hita bani parsahapta, dan bani pakkatayonta, jaga hita Bapak Inang. Langsuman ni idahon anggo tiki hari Minggu, haleluya do kaluar satabi humbani pamanganta. Anggo tiki kebaktian Minggu, puji Tuhan do kaluar humbani bibirta. Tapi salose kebaktian Minggu, lang sarupa be. Anggo gereja haleluya, anggo darat ni gereja halilintar nini. Anggo gereja hatahonon tado salom, tapi tiki salose mar kebaktian Minggu gereja lang be salom hatahonon ta. Bapak Inang na hinaholongan ni Tuhan, jaga hita bani dilah sunaya ge pamanganta. Napatoluhon sonahado halak na parpitor ilobeni Tuhan. Halak na pitor ilobeni Tuhan ay mahalak na surut humbani nama sambor anjaha horjahon nama dear. Halak na surut humbani nama sambor anjaha makorjahon nama dear. Ahdo artinya ay Bapak Inang, hidup ini adalah pilihan ini. Setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan, mau yang baik atau mau mengerjakan yang jahat, mau berbohong atau jujur, mau menyakiti atau mengobati, mau melukai atau menghiburkan. Hidup ini adalah pilihan. Aido saya ingat kita, surut maho humbani nama sambor ayat 15, horjahon mana madear, pindahi damai anja parayak maai. Bapak Inang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 ya tahun, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhi, lagi-lagi mau hidup baik atau hidup jahat tergantung pilihan tak. Adong do perananta. Kita berperan untuk menentukan kehidupan kita. Kita berperan. Aidoi pas ingat kita, halak na pitor ay mahalak na surut, halak na menjauhi nama sambor. Padahal kondiri ni humbani nama sambor, janah makorjahon nama dear. Bapak Inang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, bani kebaktian Minggu pasap 12 doktrinitatison. Ipasingat do hita, aseaha, ase surut hita humbani nama sambor. Anggodoma binoto lang rosuh Tuhan bani horjahi, anggodoma niboto lang malasur ni Tuhan anggoi horjaon hitai, ulang horjahon be. Bani pargoluhan ni si Daud berusaha doia sonaha segoluh ni suman ilobeni na bata. Bani tiap-tiap parporangan ni si Daud lang barani si Daud manlakah anggolang iramoti na bata ia bani parporangan ai. Merupakan pilihan bagi Daud, berperang dengan penyertaan Tuhan atau berperang dengan kekuatan sendiri. Daud memilih berperang marporang bani panramotion di nebata, marporang marhite pangurupion di nebata. Aido nai pilih ni si Daud. Bapak Inang na hinaulungan ni Tuhan sunai do bani goluhtas siganu pahari bani ombason. Ipasingat hita marsada-sada Bapak Inang. Sonaha se goluhta gabi goluh na pitor ilo bani Tuhan. Marhabiaran mahita dopak Jehovah. Biar dopak Jehovah berarti hormat, kagum, menghargai Jehovah, menghargai nebata.
Bani aplikasi ni nalegani tahun, biar dopak Jehovah berarti menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya nini. Napa duahon halak parpitor ilo bin nebatai mahalak na menjaga dilah apa bibirni. Anggo jaga hita dilah pakon bibirta menjaga goluh duguran nyai Bapak Inang. Napa tuluhon surut humbani nama sambor padauh kita dirita Bapak Inang. Anggo dama binotoh lang marosu Tuhan anggo hujai hita ulang horjahon. Anggo binotoh rosuh do Tuhan anggo markebaktian minggu hita. Anggo binotoh marosuh do Tuhan malas do hurni Tuhan anggo ini dihuti hita pertonggoan secara online atau secara langsung. Horjahon hita maai. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan padauh kita humbani dirita. Napar pudi Bapak Inang, masema maningon gabe halak parpitor hita ilobeni Tuhanin. Masema maningon pitor hita ilobeni Tuhan. Napar lobe ayat 10 onom makatahon songonon. Dopak halak parpitor do matani Jehovah anja pinggol ni dopak dilo-dilo ni sidia. Masema ningon pitor goluhta ilobeni Tuhan. Halani dopak kita do mata atap pepanonggor ni Tuhan sonai age pinggol ni Jehovah. Halani nebata senantiasa mangidah kita, panonggor ni senantiasa dopakta, pinggol ni manangi-nangi dilo-dilota. Aido asin dengan pitor do hita lobeni dengan suman dengan behar, dengan berkenan do hita wani panonggor ni Tuhanin. Bapak Inang na hinaholongan ni Tuhan, ipasingat do hita adong-dong ga sada inang bani sada gereja ipasingat nyombah ni tiki lau mulai kebaktian. Lau mulai kebaktian marlituni ma nyombahon idiloi nangon ma anakku jangan ribut kita di hadapan Tuhan nini. Kalimat hilang salah. Tiki gereja hita ilobeni Tuhan do hita. Hasi sukun-sukun apakah hanya ketika di gereja kita di hadapan Tuhan? Lang ijape hita tetap do hita ilobeni Tuhan. Aido ase pasingat kita sona ase goluh ta tetap suman, goluh ta tetap pitor halani itonggor Tuhan do hita, itang-itangi Tuhan do haganupan dilo-dilota. Napa duahon Bapak Inang halani ilawan Tuhan do halak na makorjahon na jahat ayat 10 ilawan bohini Jehovah do si horjahon na jahat laho membuiskon hutanoon pardingat ni sidea. Bapak Inang na hinaholongan ni Tuhan lang marosuh na ibata mangidah horja na jahat. Haganupan hita halak pardosa do. Sasitong ni hona uhuman do hita. Tapi halani hita doma ipapitor na ibata dibenarkan oleh Allah. Marhitei namatei Yesus Kristus idolok Golgota nalah manobus kita nalah mambain hita gebehalak na pitor ilobeni Tuhan. Jadi ulang behita manggoluh bani dosa-dosata bani hadagingonta bani horja nalang madear bani goluhta tadi kon hita mahaganu panai. Tarpuji ma Tuhan Bapak Inang halak parpitor ilobeni nebata sayan dohar ipargogohi iramoti Tuhan hita lau makorjahon hatani Tuhan panorangon. Amin martonggo mahita. Bapak surga terima kasih sombah nami hubamu domai bogehan nami hatamu nama pasingin ase pargogoi ham berham pangarusion bay dirinai mersada-sada ase tongon ihorjaon hanami ambilan ne pada skoni juak-juakmu tarpuji ham Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Riap mahita jongjong martonggo mahita mangundoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janah naunjah huban nami. Terima kasih mahataonon nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Domma ihasomani ham janah ipasu-pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh dohanami mangundoskon buah ni horja
nadop pinasuma-sumuin, gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo hamma galangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu, janah membahen lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Ham Bapa nami nai naguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosuh ni uhurmu inagori tongah on songon nai naguri atas. Bere hamma ban nami sadarion hagoluhan hari-hari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak kanami. Ulang hanami bubai ham huparlajoan, paluah kamma hanami humbani pangago. Misir manasiam anjah baritahon nasiam maambilan nama diarin, ijape nasiam marianan. Jalo nasiam ma pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasuan jaha iparorot Tuhan naibatama ham. Isondangkon Tuhan naibatama bohini hubamu janah maidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan naibatama bohini hubamu janah ipasorap madameini hubani tondui mubei. Amen.